retour avec les joueurs. On a passé 3 jours où j'ai passé surtout beaucoup de temps à parler avec eux pour, on va dire, constater un peu les dégâts, parce que j'ai senti qu'en termes d'état d'esprit et au niveau saturation, on va dire, physique, on avait atteint des sommets. J'espérais que malgré tout, sur le psychologique, les joueurs allaient pouvoir surmonter, on va dire, ce sentiment et arriver à faire un bon match. On a fait un match somme toute moyen et j'ai trouvé, comme je l'ai dit avant le match, l'équipe dans un état assez lamentable au niveau physique. Je veux dire, on a des joueurs qui aujourd'hui, au niveau intensité, n'arrivent pas à mettre de rythme dans les matchs. Donc on a vraiment beaucoup de travail pour remettre l'équipe à son meilleur niveau. J'ai dit aux joueurs de rester très calmes parce que je ne les ai pas reconnus pour beaucoup d'entre eux. J'ai vu des joueurs qui sont pour moi aujourd'hui à 50% de leur potentiel. طيب يعني هو يعني اول ما رجع النادي لقى اللعيبه في حاله بدنيه واقعه جدا، ولقى كمان روح الفرقه وروح القتاليه مفقوده، مش موجوده خالص. قعد معاهم ال3 ايام اللي فاتوا قبل الماتش بيحاول يعني بيجهز فيهم كتير، وكان يامل ان هم نفسيا ومعنويا يبقوا احسن فيقدروا يطلعوا اداء احسن من كده. هو يعني شايف ان اللعيبه مش واصله حتى ل 50% من قوتها البدنيه. الريتم اللي كنا بنلعب بيه كان بطيء جدا، فهو لسه محتاج يشتغل معاهم كتير عشان يرجع لهم السرعه اللي كنا بنلعب بيها عامه معاه. بس والفتره اللي جايه دي وكده تسمح له ان هو يشتغل مع اللعيبه اكتر على النواحي البدنيه والنواحي النفسيه. سؤال؟ اتفضل. مستر من غير ما تكون مستر كاتو، اول حاجه كان واضح جدا من طريقه لعب الزمالك النهارده ان هو بيحاول بقدر الامكان يلعب على الكرات العرضيه في الوقت اللي ما كانش الزمالك بيلعب فيه براس حربه صريح او مهاجم يقدر يجيد لعب ضربات الراس. ليه ما حاولتش تنوع من لعبك واللعب في العمق؟ الجزئيه الثانيه، امل ضعيف جدا موجود للزمالك وشرط وحيد للصعود. هل لسه هتلعب على الامل دوت؟ هو الفوز بمباراتين ومولوديه يخسر المباراتين. هل هتحاول ان انت برضه تصعد ولا شايف ان الموضوع انتهى بالنسبه للزمالك؟ On jouait beaucoup sur les centres, sur le deuxième mi-temps, on faisait beaucoup de centres, sans avoir un attaquant de pointe clair, quoi. C'est des faux neufs. Donc pourquoi on n'a pas changé de jeu? On joue à terre. Et plus ça, il nous reste pas beaucoup de chance pour se qualifier. Est-ce qu'on va jouer jusqu'à la fin ou c'est fini comme ça? On va tenter notre chance bien évidemment jusqu'au bout. Je veux dire, on avait 2 points en 3 matchs. C'est sûr que c'était une mission très difficile, surtout quand on doit se relancer en jouant une équipe aussi forte que l'Espérance de Tunis. C'est pour ça que je dis, ce qui était intéressant pour moi ce soir, c'était de comparer ce qu'on a été capable de faire il y a quelques mois en arrière où on avait réussi à surclasser cette équipe et où aujourd'hui globalement on a eu peu de maîtrise sur le match. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi l'équipe aujourd'hui évolue à un pourcentage relativement faible par rapport à son potentiel. Ensuite on a eu du mal à être dangereux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Achraf, comme il l'a fait quand il a permis au Wydad de gagner la Champions League il y a quelques années, à jouer en pointe. Je voulais surtout l'épargner physiquement sur le fait de défendre sur le côté gauche et d'avoir plus de liberté. J'ai pas voulu faire de changement, on va dire, hasardeux, en n'ayant pas de maîtrise au niveau des joueurs. J'ai préféré jusqu'au bout laisser ma confiance et voir tenter avec des joueurs que je connais bien d'aller chercher un but qui malheureusement n'est pas venu. بالنسبه للمجموعه احنا هنجرب فرصنا لحد الاخر وهنقاتل لحد الاخر. وطبعا لو تقارن طبعا حاله الفرقه دلوقتي معايا وحاله الفرقه من شهور فاتت لما كنا بنلعب الترجي كنا احسن بكتير وكنا قدرنا نكسب الفرقه دي كذا مره. فلو تقارن الاثنين لا في شغل كتير لسه محتاج يتعمل. هي مش فكره بس عرضيات او لعبه من العمق. اشرف كان بيلعب فيرود، واشرف كسب الشامبيونز ليج مع الوداد وكان هو بيلعب فيرود، فهو ما حبش يعمل تغييرات عشوائيه او يجرب حاجات جديده في ماتش زي ده. طبعا هو جه طبعا يعني الموقف طبعا صعب ان هو جه وكان واخدين 2 بونت من 3 ماتشات، وصعب جدا تبدا بدايتك ضد فرقه زي فرقه الترجي، فرقه جامده جدا طبعا. بس قبل ما نستكمل البريس كونفرنس من فضلكم كل واحد يحط التليفون على وضع الصمت لو سمحت. مش هنكمل الا لما التليفونات تتعمل سايلنت. اخر سؤالين، واحد هنا وواحد هنا.
تامر يسري جريت الديار. عايز اعرف عايزين نعرف الكواليس اسباب الرحيل. مستر كارتيرون رحل قبل نصف نهائي بطوله افريقيا الموسم الماضي في وقت خطير جدا لنادي الزمالك، وترك الفريق مش عارفين برغم من تمسك مجلس اداره نادي الزمالك بيه. مستر منصور قعد معاه شخصيا وحاول ان هو يبقى عليه، ومع ذلك استاذنك معلش، الاسئله ليها علاقه بمباراه النهارده، يعني من فضلك لو في سؤال له علاقه بالمباراه اتفضل، ومش كده حد تاني. ماشي. مع ذلك الرجوع في التوقيت الحالي واداء النهارده غياب النزعه الهجوميه على نادي الزمالك نهائي في المباراه. Pourquoi on n'était pas offensivement fort aujourd'hui? Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que l'équipe était quasiment dans l'incapacité d'élever son niveau en termes d'intensité. C'est pour ça qu'en jouant contre l'Espérance, ça a été pour moi très intéressant. Je veux dire sur le championnat, par rapport à la qualité intrinsèque des joueurs, on a réussi à faire des résultats dernièrement, mais sur un match de Champions League, on voit bien que l'équipe n'a pas été capable ni de marquer ni de gagner dans aucun des matchs de Champions League. Ça veut dire que les quelques matchs gagnés en championnat sont un trompe-l'œil par rapport au niveau réel de l'équipe aujourd'hui qui n'est pas bon. Et encore une fois, comme je le dis, les joueurs pour moi ne sont pas prêts du tout, que ce soit mentalement et physiquement. اللعيبه مش جاهزه بدنيا ولا ذهنيا. انت ماتشات الدوري كتير اللي كسبناها دي كلها هي خداعه، ومستوى الدوري يعني في ليفل، وليفل الماتشات الافريقيه حاجه ثانيه. ماتش زي الترجي اديك شايف الريتم بتاعنا ابطا من الفرقه الثانيه. مستر كارتيرون بيقول ان اللعيبه 50% ناحيه بدنيه. اللعيبه دي بنفس النظام وبنفس ال 50% الناحيه البدنيه في كل المباريات كانت بتقدر توصل للجون كل شويه. النهارده الزمالك وصل للجون في 3 كور بس، منهم كورتين مسكهم من حارس الترجي وبعد كده مفيش اي خطوره. وبعدين يقصد ايه بالنواحي النفسيه؟ وايه اللي قدمه زيزو عشان يلعب 94 دقيقه في الماتش؟ Il dit c'est les joueurs avec 50% de leur potentiel et avec le même état lamentable. Et ils étaient très offensifs les matchs passés et on arrivait au but plusieurs fois. Aujourd'hui on n'est pas arrivé au but que 2 fois. Et le gardien a attrapé. Zizou, qu'est-ce qu'il a Zizou, il n'a pas joué bien. Pourquoi il est resté tout le match? Je vous renvoie à la question. Pourquoi l'équipe n'a pas gagné un seul match en Champions League et n'a pas été capable de marquer? طيب هو هيسألك برضه سؤال، طب ليه الفريق ما كسبش قبل كده ولا فرقه في الشامبيونز ليج ولا ماتش الشامبيونز ليج؟ النهارده انت ما وصلتش اساسا. Ils disent arriver à tirer, maintenant aujourd'hui on n'a pas arrivé à Parce qu'ils tirer. jouent pas, ils n'ont pas joué chaque semaine face à un adversaire comme l'Espérance de Tunis. Et que, comme je l'ai dit, le championnat a été un trompe-l'œil sur certains matchs. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, les joueurs ne sont pas à leur niveau, point. انت ما بتلعبش الترجي كل ماتش وفي موقف صعب زي كده، وماتشات الدوري خداعه الليفل او اوطى من ليفل تشامبيونز ليج. Zizou, pourquoi Zizou a joué? Zizou, qu'est-ce qu'il a joué? Zizou, il a من pas. فضلك انا اللي هديك السؤال لو في سؤال، ما فيش وقت. اتفضل. Il dit Zizou, il n'a pas joué. Pourquoi il est resté là 84 minutes sur le terrain, 14 minutes sur le terrain. Et aussi les aspects. Qu'est-ce que vous voulez dire pour qu'il pouvait surmonter leur aspect psychologique? Le psychologique, il dépend du physique. Comme je l'ai dit, l'équipe, pour moi aujourd'hui, n'a pas été capable d'élever son niveau en termes d'intensité. Dans un match de Champions League, c'est l'intensité qui permet aux joueurs d'élever, de mettre du rythme. C'est ce qu'on a été capable de faire à une période donnée, de grande qualité. C'est pour ça que je me permets de juger l'état des joueurs parce que j'ai passé 9 mois avec eux, que je les connais bien et que voilà, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à leur niveau de performance et c'est pour ça que je les défends en disant que les joueurs ne sont pas prêts à répondre aux exigences de matchs de haut niveau comme c'est le cas quand on joue un match de Champions League. La preuve en est, très peu de buts marqués, 2 points en 4 matchs, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur le championnat on peut faire illusion, mais parce que le niveau des adversaires n'est pas le même, mais sur la Champions League on voit la réalité des choses. تمام. النواحي النفسيه والنواحي الذهنيه اللي ممكن تخليك يعني تدي في الملعب اكتر ما انت تقدر، اكتر من المخزون البدني اللي عندك. تمام. فهو يقدر، هو بيقول ان هو يقدر يقيم حاله الفريق كويس عشان هو قعد مع الفريق ده قبل كده، مع نفس اللعيبه دي في نفس النادي 9 شهور قبل كده. فلما يقارن حاله اللعيبه في وقتها وحاله اللعيبه دلوقتي، لا احنا دلوقتي الحاله اقل بكتير. تمام. ممكن في الدوري تكسب فرق كتير عادي وتوصل للجون كتير عادي.